भारतनि फिल्ड सिनिसिसार भारत हायक मा सालते संहति क्लाबनि संख्या जाकमा सालरक सवै लुवाजिजाक हदरनि सामुबतांगो करंका मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा संहति क्लाबनि लुवाजिजाक पान्डारनो बलाय शाखा मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक साहा साव मेडिकल कॉलेज प्रणे सरनाय जुग संरक्षण बायथांकनि जे टेलेन्ट तेबो गोबां ख्लायनो तांगरि बागैनो अबरकनो तै बालाखिनो नांगोगो अंयाके बरक लेखा सोलोंथानिवो बसकांगो आगोगै थांगनो फिया बरकनि मुखथांकनि जे टेलेन्ट आसा कामके ख्लाय मांगला तै थैमानि इयागुलो शाक याफारना मकल याफारना सामुं बालाखिनो नांगो सांग्रं सालो बग्राखनि संहति क्लाबनि लुवाजिमुंगो हाकतनि फिल्ड सिनिसिसार भारत हायकमा सालते क्लाबनि संख्या जाकमा साल पाले मानरक सावैनो साक थै थांमानि उलो या फार्माते मकल या फार्माते थैरमुंनि सिबिनो चंगरी अकक शाखा मंत्री अकरा এবারে আমার খুব ভালো লাগলো যেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে এই ক্লাবের আহ্বানে এই মহানত্তর দেহদানের জায়গায় এখানে এসছেন একজনকে দেখলাম উনি দেহদানও করেছেন আবার চক্ষুদানও করেছেন তো বিরাট সংখ্যা আমার মনে হয় অন্য ক্লাবে আমি অন্তত দেখিনি আগরতলা শহরে অনেক ক্লাবে আমি যাই এবং এটা একটা এক্সাম্পল আপনারা সেট করেছেন आशालो संहति क्लाबनि क्रिकेट टीमनो खाकाहाम याफार जाखा मन्त्री अक्रानो कारिबो मेयर दीपक मजुमदार नागी छड़ा कातिया बाबा आश्रमनि अध्यक्ष सदानंद दासनो खबैते कुबनि रोपो मानजाक लाखिया ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।